हाय फ्रेंड मु संजना संजना गुड मैनर्स आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज आम पंचम श्रेणी साहित्य कुसुमर द्वितीय विषय उपयुक्त बेश पकाई आस यार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तेबे चलतु ये होची उपयुक्त बेश पकाई आसर अभ्यास। एक नंबर रे देछि आस कथबार्ता हेबा। परे प्रश्न देछि राजा राज्य जय कले पोषाकरे नुआ हीरा खंडिए लगांती काहींकी। एहार उत्तर हेउछि राजा राज्य जय कले विजयर प्रतीक स्वरूप नुआ हीरा खंडिए लगांती। ख राजा मंत्री को निदर उठाई कौन देखाइले। एहार उत्तर हेउछि राजा मंत्री को निदर उठाई निजे देखिथिबा एक नीलाभ आलोक देखाइले। ग सन्यासी तांको चेला द्वारा राजांक निकट को पठाउथिबा खबरटी कुह। एहार उत्तर हेउछि सन्यासी तांको चेला द्वारा राजांक निकट को पठाउथिबा खबरटी हेउछि तांको सह भेटिबाकू हेले उपयुक्त बेश पिंधिबाकू हेबो। एटी देला घर प्रश्न देला जणे मनुष्यर उपयुक्त बेशटी कौन। एहार उत्तर हेउछि जणे मनुष्यर उपयुक्त बेशटी हेउछि मनरे नम्रतार भाव। मु राजा निजको मूर्ख बोली मने काहींकी कले। एहार उत्तर हेउछि कारण राज्य परे राज्य जय करी एवं मुकुट काट करी राजा निजको गर्वित मने करुथिले, किंतु जेतेबेले से एक सन्यासी को भेटिबाकू असमर्थ होई पड़िले सेतेबेले से निजको मूर्ख बोली मने कले। आमर 1 नंबर पर्यंत सरीगला। 1 नंबर रे 1 पर्यंत आमर सरीगला। एबे आमे 2 नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। 2 नंबर देला बंधनी मध्यरु ठीक शब्द नै शून्य स्थान पूरण कर। एठी देला आखपाख काठपत्र लुगापटा चलाबुला हस खुशी सुना रूपा। ये होची आमर एई शब्द गुडी को आमे शून्य स्थान रे पूरण करिबा। करे देला कोन सकाळू किछि समय डेस कले देह फुर्ती लागे। ये डेस रे आमे कोन लगाइबा सकाळू किछि समय आमे चलाबुला कले देह फुर्ती लागे। चैतन्य जंगलरू डेस संग्रह करी चले। एठी कोन हबो ना काठपत्र। चैतन्य जंगलरू काठपत्र संग्रह करी चले। बुबुर जन्मदिन रे समस्ते डेस मातिछंती हस खुशी रे मातिछंती। यात्रा देखिबा पई डेस रे बहुत लोक रुंड हेले। एठी कोन ना आख पाखरे यात्रा देखिबा पई आख पाखरे बहुत लोक रुंड हेले। नम्रता डेस ठारू बड़ी बड़ संपद। नम्रता सुना रूपा ठारू बड़ी बड़ संपद। हमरे 2 नंबर हे गला। या पर आमे 3 नंबर करिबा। 3 नंबर देला कोन ना जनहीन कहिले जनशून्य अर्थ को बुझाए। सही परी तळ शब्द गुडी को जेहु अर्थ को बुझाइबो लेखिबा। धनहीन कहिले धन शून्य को बुझाए। बुद्धिहीन कहिले बुद्धि शून्य। मंत्रहीन कहिले मंत्र शून्य। ज्ञानहीन कहिले ज्ञान शून्य। वस्त्रहीन कहिले वस्त्र शून्य। क्रियाहीन कहिले क्रिया शून्य। भक्तिहीन कहिले भक्ति शून्य। 3 नंबर भी हमर हे गला। एबे हमें 4 नंबर पढ़िबा। 4 नंबर दिला कोन ना मु तुम सहित मामू घर को जीबी। एठारे मु पदटी प्रथम पुरुष तुम पदटी द्वितीय पुरुष ओ मामू पदटी तृतीय पुरुष अटे। कौनसी नाम को बुझाउछिबा पद मध्य तृतीय पुरुष। सही परी तळ वाक्य रे प्रथम पुरुष थिबा पद चारिपटे गोल बुलेइबा। द्वितीय पुरुष थिबा चारिपटे आमे बाक्स बनेइबा ओ तृतीय पुरुष थिबा चारिपटे आमे एक त्रिभुज बनेइ देबा। ठीक अछि तेबे चलंतु आमे पढी की देखिबा। कहला दिला कोन मु मो जन्मभूमि को भल पाए। एठारे कोन हबो ना मु हला प्रथम शब्द प्रथम पुरुष तेणु करी या पाखरे आमे गोल बुलेइबा। तापर दिला कोन ना मोर जन्मभूमि। जन्मभूमि कोन ना जन्मभूमि होची तृतीय पुरुष। कोनोसी नाम को बुझाए मत तृतीय पुरुष आमे एठी कोन करिबा ना एठी आमे त्रिभुज बनेइ देबा। तापर दिला खरे कोन पंकज बाबू जने नम्र व्यक्ति। पंकज बाबू कोन ना जनक नाम को जेहेतु आमे तृतीय पुरुष बुझौची पंकज बाबू मध्ये तृतीय पुरुष।
तेणुक एठी केवल पंकज बाबू पाखरे आमे त्रिभुज बनईदेबा। तापर पचारची तुमे काहाकू खोजुछ? तुमे तुमे होची कौन ना तुमे हैला द्वितीय पुरुष। आम एठी देखिए द्वितीय पुरुष तुमे बाक्स बना है आम द्वितीय पुरुष पाखरे बाक्स बनईदेबा। काहाकू सेटा होची हमर तृतीय पुरुष। तापर पचारला कौन घरे आपणकू मु किछि कहिबी। आपणकू मतलब जेहेतु आपण एठी द्वितीय पुरुष तुमे आपण ये सब द्वितीय पुरुष तेणु करके एठी हमर आपण पाखरे आमे बाक्स बनईदेबा। आ मु प्रथम पुरुष मो पाखरे आमे एठी मु पाखरे आमे गोल बनईदेबा। तापर पचारला उरे से कदापि मिछ कहे नाही। से मतलब जेमिति तुमे मु तुमे आपण से ए होचंती हमर द्वितीय पुरुष। एठी आमे से पाखरे द्वितीय पुरुष बॉक्स बनईदेबा। तापर कदापि मिछ कहे नहीं बस केवल से पाखरे आमे बॉक्स बनईदेबा। एठी चलंतु आमे 5 नंबर पढ़िबा। 5 नंबर प्रश्न देला ठीक बनान लेखा जायतिबा शब्द गुड़िक बाछि पाख कोठरी रे लेखिबा। विस्मय 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 ये पाख कोठरी रे आमे प्रथम विस्मयटा को एठी लेखिबा। तापर देला पोशाक 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 पोशाक। तापर एठी ई जो द्वितीय नंबर पोशाकटा एठी हमर करेक्ट हबो ठीक उत्तर आमे एठी लेखिदबा। तापर गोर देला सम्मुख 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 सम्मुख। एठी सम्मुख रे हमर तृतीय नंबर सम्मुख ठीक हबो आमे एठी पाखरे लेखिदबा। तापर सन्यासी 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 एठी सन्यासी सब सन्यासी को मध्यरु ये चतुर्थ नंबर सन्यासीटा हमर करेक्ट उत्तर हबो आमे एटा को लेखिदबा। ओरे देला अश्रु 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 अश्रु। एठी अश्रु मध्यरु हमर सेकंड अश्रुटा हमर करेक्ट उत्तर हेउची आमे एई अश्रुटा को ए पाखरे लेखिदबा। हमर 5 नंबर हे गला। तापर देला 6 नंबर। 6 नंबर देला तळे लेखा जायतिबा शब्द गुड़िक मध्यरु केउ शब्द गुड़िक कोनोसी शब्दर विपरीत अर्थ को बुझाउची ताको बाछि अलगा लेखिबा। अवश्य विपरीत अवश्य असाधारण अनुमति अपूर्व अवकाश अद्भुत अगत्या अयोग्य एमानक भितर आमे को शब्द विपरीत शब्द मानक बुझाउची। असाधारण साधारण विपरीत शब्द असाधारण तेणु एठी हमर एटा को भी आमे अलगा करिबा। आउ कोन ना अयोग्य अयोग्य कार विपरीत ना योग्यर विपरीत एठी असाधारण आउ अयोग्य दोनों विपरीत शब्द आमे दि जन को अलगा कर देबा। 7 नंबर देला तळे दिया जायतिबा अनुच्छेद गुड़िक प्रश्न अनुच्छेद 7 नंबर देला तळे दिया जायतिबा अनुच्छेदरु प्रश्न गुड़िए तयारी करी लेखिबा। तबरे आमे कोन करिबा ना राति रे प्रश्नटा आमे पहले अनुच्छेद को पढ़िबा। राति रे बुढ़ा को स्कूल रे अतिथि भाबे रखा गला। राति रे बुढ़ा को केउठी रखा गला। तापर पचला खाई सारी पिला माने खाई सारी पिला मानक संगे कथावार्ता हे हो तांकरी पाखरे बुढ़ा सोई पड़िला। बुढ़ा केउठी सोई पड़िला हेले ताकू निद हेला नाही। बुढ़ा भाबुथाए स्कूल रो बाबू माने केउ उपाय रे एडे सुंदर फसल करिसंती ताकू टिके से उपाय बताई दियंते। एठी हमर प्रश्न हबो बुढ़ा कोन भाबुथिला। से तार खेत को उठिया करंता। निज क्षेत्र से चलंता मुठाए खाद्य पाइबाकू जंगल रे अलिकंदी बुलिबाकू रक्षा पांता। एठी बुढ़ा कोन भाबुथिला हबो आउ कोन भाबुथिला बुढ़ा केउथिरु रक्षा पाई थांता। एमिति भाबु भाबु बुढ़ा को निद आसी गला। बुढ़ा कोन भाबुथिला सेटा हमर प्रथमटा जोटा हला। एठी हमर एई सब प्रश्न आमे पढ़िबा आउ आमे आम मनरु कोनसी उत्तर मध्य यार सात नंबर तळे दिया जायतिबा अनुच्छेदरु प्रश्न गुड़िए तयारी करी लेखिबा। तेबे चलंतु आमे प्रथमे अनुच्छेदटी को पढ़िबा। राति रे बुढ़ा को स्कूल रो अतिथि भाबे रखा गला। यार प्रश्न आमे तयारी करिबा कोन राति रे बुढ़ा को केउठी रखा गला।
ଖାଇ ସାରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ହେଉ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବୁଢ଼ା ଶୋଇଗଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ବୁଢ଼ା କେଉଁଠି ଶୋଇଗଲା? ହେଲେ ତାକୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭାବୁଥାଏ ସ୍କୁଲର ବାବୁମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ସେ ଉପାୟ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତେ କି ସେ ମଧ୍ୟ ତା କ୍ଷେତକୁ ଉଠିଆ କରନ୍ତା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା? ନିଜ କ୍ଷେତରେ ସେ ଚଳନ୍ତା ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଳିକନ୍ଦି ବୁଲିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତା। ବୁଢ଼ା କେଉଁଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତା? ଆମେ ଏମିତି କରି ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ବୁଢ଼ାକୁ ନିଦ ଆସିଗଲା। ଏସବୁ ଆମେ ଏମିତି କରି ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଭାବି ଲେଖିବା। କ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା କିପରି ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଖ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରୁ ରାଜା ଏହା ବୁଝିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆଲୋକର ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗ ତୃତୀୟ ଚେଲାଟି କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜା ଦୁଇଥର ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ତୃତୀୟ ଲୋକଟିର କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଘ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜା ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସାହସ, ବିଜୟ ଓ କ୍ଷମତା ଥିବା ପରେ ବି ସେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ମ କେଉଁ ବେଶରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସରଳ ଓ ନମ୍ର ବେଶରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏବେ ଆମର ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା? ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ୟା ମାନେ ପିଲାମାନେ ପୁଅ ଏ ବେଶରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ଆମେ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ମଧ୍ୟ ଦଉଛି ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇଆସ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ଗର୍ବୀ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ନିଜର କ୍ଷମତା ଓ ବିଜୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ହୃଦୟର ସହିତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହୃଦୟର ଏଭଳି ନମ୍ରତା ଭାବ ଦେଖି ସାଧୁ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପୁଅ ଏ ବେଶରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ 9 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥକୁ ଏହିପରି ଲେଖିଦେବା। ତଳେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଅର୍ଥଟି ବାଛିବା ଏବଂ ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲା କ'ଣ? ନୀଳାଭ। ଉଜ୍ଜଳ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଚିଲିକାର ନୀଳାଭ ଜଳରାଶି ଅତି ମନୋହର। ଆମେ ୟା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ବି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନୀଳାଭ ଲଗେଇକି। କ'ଣ ନା ଉଜ୍ଜଳ ଆକାଶର ନୀଳାଭ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋହର। ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ କରିଦେଲା କ'ଣ ନା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର। ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ମାନେ କ'ଣ ନା ଆଖି ବୁଜି ଦେଖିବା, କଳ୍ପନାରେ ଦେଖିବା, ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର। ତାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଲି। ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଖରେ ଦେଲା କ'ଣ? ଅଗତ୍ୟା। ଅଗତ୍ୟାର ମତଲବ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗତି ଆଉ ଦ୍ରୁତ ଗତି। ଏଠି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କ'ଣ କରିବା? ଅଗତ୍ୟା ହୋଇ କାମ କରିବା ବିପଦର ସଂକେତ ଅଟେ। ତାପରେ ଗର ଦେଲା କ'ଣ? ଏଠି ଉଦ୍ଧତ। ଉଦ୍ଧତ ମାନେ କ'ଣ? ଜଟିଳ, ଅବିନୀତ, ଅସହାୟ। ଆମେ ଏକୁ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କ'ଣ କରିବା? ଉଦ୍ଧତ ମଣିଷ ଅତି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଉଦ୍ଧତ ମଣିଷର ଅତି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଆମେ ଏମିତି କରି ଉଦ୍ଧତ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଦେବା। ତାପରେ ଘର ଦେଲା କ'ଣ ନା ପରିଧେୟ। ପରିଧେୟରେ କ'ଣ ହବ? ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପରିଧେୟ କରିଥାନ୍ତି।
आमे एमिति परिधेय लगे वाक्य गठन करिबा ठीक अछि 10 नंबर हमर सरी गला एबे आमे 11 नंबर देखिबा 11 नंबर लिखला जेपरी विशेष शब्दरू विशेषत्व ହେଇଛି ସେପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଲେଖିବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଘନରୁ ଘନତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁରୁରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପଶୁରୁ ପଶୁତ୍ୱ ଏବଂ ଦେବରୁ ଦେବତ୍ୱ ଆମର ଏମିତି କରି ଆମେ 11 ନମ୍ବରକୁ ଲେଖିଦେବା ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ହୋମୱାର୍କ ତ ସରିଗଲା ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ବାଏ